Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangarajai ate-ate dot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus. Akamangkay nang dong aku parhalado naguktiki dot aka amanginang situa nasa resort Sitanaulion dot surina hamuna napungudison kahanggi pinaribot aka ama ina nang lanjut usia naposobulung remaja sekolah minggu dot surina pemerhati pendoa tu resort tahun dot naboy hadir di ibadah pukul 10 au pandita ajet site para sesa KBP distrik 5 Sumatera Timuron 20 hari pedung di ojakon barhobas di son inata parijabu berusia nipar di bahasa waktu tapi obat dadanak manabi hamuna dohot sian dong aku parhobas siak kantor HKBP distrik 5 Sumatera Timur pasah tetapi itu hamuna so inak tu aka nabui ro marminggu dio bason napungita di son tamu enami tamu eta sian HKBP resort Duluk Marlawan do sudina namarkur nakaringan adong rapi tu yete do tim musik kutabi hami musalu dari bagasam gore Tuhan Yesus horas badita Hujaha majo ojah ni jamita di minggu tasaderion minggu lasni rohaon minggu letare ima sia buku Pak Musa manang kitab bilangan buku Pak Musa bidu 20 sada ayat 10 saharu dari 20 hujaha majo tangyo kamu majo tumakas sono tersurat di si dungi borat mahala Israel siani jala marsaro di obet dungi borat musena sida sian obet jala marsaro di bona di dolok abarin di halongonan todong di Moab tukan habicaran borat musena sida siani jala marsaro martopio sungai Jeret borat musena sida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon na mardalat di halongonan na marharoroa siap pertalpahan ni hala Amori ay Arnonido perbolatan di Moab di holakolang ni Moab dohot Amori alanido upay tersurat di bagasa buku perporangan di Jehovah mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasungai di Arnon tole muse hapuasan yang kasungai akan nama baur tukan inganan ar jala mardiori di pertalpahan di Moab borhat muse nasida siani tuber manak sumur ima sumuri narido ni Jehovah tu si Musa pabungu mabangsoi asa au mangalehon aek inumon tunasida ujima dia deon hala Israel hatani deon bica maho ali sumur marendetari parmahamu ima sumur na hinali ni akka iduk na saut ni dukir ni hala nasangap siap bangsoi marhite siap tukot harajaon marhite sian akka tukok nasida itahe dungi borat muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamot jala sian bamot turura na diladang di Moab na patodong dohot pucuni pisga panatapan tukan halongonan ima saatna huria na hinahalongan ni Tuhan Yesus Kristus pangonan malang odolan ni jamiton dibae di alam anaktai di jahaon nakiningan Jehovah mangalehon aik hanguluan
Tuhan sumber air kehidupan. Sian ayat 10 mai diuhal gabe judul ni odolan di evangeliumon. Huriah na hinalongan Tuhan Yesus Kristus ngulu taon ngulu ni akan aporseon ibarat di perjalanan do pehita in via on the way do pehita kamanginang taksa do pehita tu suruh sabul untuk ditai et non in finalis dak final do pehita ibarat ni hala Israel perjalanan sini di Gobarhos siam Misir menuju tanah na pinarbagai tanah terjanji. Di perjalanan sidai gudang aka hamaolo disi gudang aka paramaran ale gudang tong sihala coron nasida ima penyertaan pemeliharaan ni Jehovah tu bangsoi jalan di perjalanan ini boy de manakok boy turun boy marputar tu siamu kabirang boy madalani tanona hornop luja mauas male boy dong muru disi ale boy dong ekel las ni roha dosa torusna di perjalanan ngulu tau nak kamanginang ala Israel siam Misir tu kanan molohita sia dia tu dia mahita perjalanan ngulu tau siap bortian satu dia do satu surga do di perjalanan tai arong doa ka parbornginan parsaroan persinggahan tersongon hala Israel deson di parhorsihani di padang pasiri siat tano Negeb sebelum memasuki tanah kanan barborngi jolai marsaro diobet abarim jeret arnon ber matana nahaliel bamot satu pisga sebelum satu tanah kanan hita tersongoni do ngulu tahun ibarat lari maraton luja mauas male dang hira sprinter lari 100 meter boido gudang disi tantangan juk ni roha alerong do disi sekali lagi las ni roha jalan di minggu tas ada minggu letare omma parsitongani minggu prapaskah ada orang sosati tu minggu mames tahun haheheon di Tuhan Yesus omma parsitongan di parsitongan itu naik di minggu-minggu prapaskaon model minggu prapaskah boy doi semangat membarui diri mentransformasi diri minggu parpuasa don minggu prapaskah minggu berpantang minggu yang menuntut perubahan pertobatan nah membutuhkan aek hanguluan ala ngulu tahun Portivion Noeng menawarkan aneka kemudahan bahkan jalan pintas HP dunia tahu dunia na kehausan dohot kelaparan dunia na membutuhkan air dan roti sagu idahan jala mungkin 50 tahun naik 100 tahun naik marporang jolma dangalan hedeng be ale berebut aik nama alau tindo aik tawar di Portivion di betu hatai mungkin holan 30% dora air tawar di Portivion selebihnya air asin namanya air laut jala boleh marporang jolma ikut jelas do arong do aik do sipanganon cotong mate atau rabar itu ngadalan kemalo do mareto boleh marporang jala ngulu tope ngulu nasoboy malu sian aik ninda ahli 70% pamatak tahun aik do 70% lebih kurang
Molo para lansia manang lansia boy may gabi sa 50% aik di pamatang na. Alang-alang melsut betong dangi. Alenggo hipas de pamatang na mantak de umur na lebih kurang 70% aik do di pamatang to. Dang begitu orang naik. Portibiope darata pe otik do tarida di hukupi aik do lebih kurang 70% permukaan ni na 5 benuaon aik sonari jamito berhubungan tu nama ngodol Jehovah mangaleon aik alai aik hanguluan do sumber air kehidupan hari do tuhatai tu bangsa Israel 2 hari mardosa bangsokku ditinggal hon au Jehovah songon aik hanguluan di halina sida sumur di dukeri sumur hape ka sumur na bocor sumur na maruang dangadong aik hape au ditinggal hon aik hanguluan di perjalanan ini di dok Yesus di dok debata Jehovah marhiti hatana tu bangsa Israel lujui taga sosat tu kanan ima dia 10 nomor papungu bangsoi dinong loja sian obet abarib jeret arnon ber papungu na sida asahuleon aek hanguluan minuman na sida di ber di bir ber laptanda sumur mata air aek jala Jehovah jojodo di gobarhon dia ke bibil to nak kamanginang jojodo di gobarho Jehovah di bagasa Yesus songon mual ni aek hanguluan na melambangkan asini roha haluau dot kepuasan rohani ditiki portibion lam gasak menawarkan kolam bocor lam uasa do hitanoai lam male Hape jamita sadarion mangodolhon Jehovah do mual naik hanguluan di bagasa Yesus Kristus. Sotuk terlambat tita mangatusi bakanguluhonon. Sotuk song si Agustinus kita seorang bapak gereja abad keempat. Terlambat doa Tuhan. Mana daho ninda. Mawas male doa tu satu som mar puluh-puluh tahun. Dung jupangau ho di petadoko dirim hodo hape na boy meneduhkan menyejukkan memuaskan mengenyangkan rasa haus dan laparku mau lihat ya Tuhan ini ale terlebat doa Tuhan ini bana bodoh kita mangahi akasiahan lam mawas lam male hape ngadong goroti adong doai adong doai pe ngale lam mokus arong do roti di jabuna do iddah sila ale lam male aladang olo ibadah mangkarani dirina pajupang do Yesus mual hanguluani ay kodrapo di bana do di bagasa di bana do alani asin rohana do buhita madokon sobu wasta songo perjumpaan di boru Samaria ini tadehoni dung jupang do Yesus doa hanguluani do panurirang nabuluni ima Yesus baru besok buasna nakpe sebelumna agia sebelumna didai disan akan natabu dipangan natabu dinum akasinumon mawas didai akasidayon mawas male dakasayan ale belum jumpa kita do Yesus hatanai boy hita sombu wasta bosur hita tiki lam male portibion tiki lam mawas portibion jala sekali lagi mau lihat tarok terbata alasan berita nauli itu hita di bagasa Yesus dokter di Korbadia sekali lagi di dunia yang kelaparan kehausan ini di dunia yang makin menghadapi rangkaian krisis ekonomi, ekologi, krisis pangan,
termasuk krisis air, krisis energi, dohot krisis hepeng. Tong notar sada taida tabigi masa lalo nama Cebulun di Myanmar, lebih pitu pada skala Richter. Marpangota satu Thailand tu Bangkok. Mungkin lebih rasa ribu gabi korban jiwa, mungkin tak berbeda, mudah-mudahan enggak. Krisis alam. Jadi di penelitian terakhir, krisis natumibo sonari ranking saya ada krisis ekologis do, krisis alam. Penduduk dunia noaeng 3 miliar tahe. 3 miliar penduduk bumi noaeng. Ada di Google, suku kamu ambah Google. 2 miliar noaeng sedih do. Sedih godang maaek nah hina perluan ni penduduk bumi ondo si pangano. Ape aek so tabba tano pedak tabba. Edang manok patano bede bata. Ibina song dia regani tano. Saya itu pada bata tano. Jala aek pedi bertibio otak ni namai 30% namai lebih kurang air tawar. Ala adong do aek hanguluan. Air kehidupan, air abadi, kalau di teks asli Yunani, Yesus air hanguluan, air keabadian, nasora habis. Sedia gue dapat tuh hidup siani, boy sobu uasna. Tu sido jabiton neng odolona sederion. Ditikis sekali lagi, lama uasi dalam male alani berbagai hal. Sabda Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kiranya mengenyangkan, memuaskan jiwa-jiwa yang haus, jiwa yang kelaparan, dipuaskan kita secara rohani. Mardong atau Tuhan tahu kita boleh mardok mulai ada Tuhan nunga saibe, ngasobu buatju. Anggo portibion akan datang dia siang anon, tak kasaya non. Iko pajumpa do hita. Jalan nunga pajumpa hita, jalan nang pajumpa do hita. Alai naik pajumpa musa hita secara baru. Diaka titik-titik ini persaroan, persinggahan, perkemahan, parhutao, pardalaran ning ulutta. Ai on the way do hita sonari, on the way, OTW. Satu surga 10 untuk ditai. Hola Yesus do labui mabai sobu buasta dagasta. Guna singi daw. Benar kita tuson. Bahasa langgatan tumibon. Bahasa hera pialaon, hera makukon. Simbol lutongon. Mimbar perjamitanon. Bahasa tibo tihon. Hera makuk do aurosiano kan. Arong do isinion secara simbolis. Nanaing menempatkan hatani debata di bagasa Yesus ikut tumimbo. Jalasiano do hita minum do mangan. Marhite hatana bediai. Marhite sakramen padidion do sakramen ulon bedia. Ido pabusur hok kita. Jadi dikuari doi aek hanguluan, roti hanguluan. Mau di sekali lagi di bahasa di teks asli sebelum terjemahan air abadi. Roti abadi, roti kekal, naso hasudan, ikon ido, pabusurhon, pasobuhon, wasta do maleta. Anggo nasing ibu do taba maleh hita, taba mauas, taba muruk, taba haci rohata, taba ju rohata di banda masaon. Lengoh tadi Jehovah mangalabohi, madamei, mangatasi nasa pikira don pakilala. Jalan melihat ma boy hita paju padison. Do tuhata dirangkaian ibadah syukur, doa, sabda. Dirangkaian ibadah on patupan dihuriat tama nakin nga dipatupan sertijab, terima jabatan padita rasot. Cita nauli siya nang padita go kelas panggabian nang marhuwas hampir 4 tahun di son memasuki masa pensiun
ala nunga gok umur nasida ono 5 tahun jala di pasahan akaningan jabatani tuang pandita Frans Jogi sida putar manguduti ulau ni pandita resok dison amak pandita golas panggawian dong aku sakalas dona julul di Siti HKBP Stambuk tahun 1928 ali masih buat dalam Nabi Mahami tonggo HKBP ni jala sakalas doa mi do ipurus HKBP Sinoaing turus pandita Dr. Victor Tindapunan masih juluan doa pandita alai kejulu mangelia debon tuobet tuabarim tujeret tuarnon tuber matana nahaliel tubamot jale segi umur biologis tumuaro amak pandita gola sosial kami da sida maruno plima olau bulan obato marumur 50 sia dope nape sakalacan langasanga mangalia tina sida di gudang angka pengalaman hidup jalo matikina naing memasuki masa pensiun mana sida sian HKBP do pensiun dak sian HKBP sitanulyon HKBP do pensiun tun nasida jala HKBP do babakit tun nasida gay pandita alai di pasahama TKP na HKBP resot sitanulyon waing jala mewakili pimpinan do kami dison jalarong do sekarang di pasado di ucapan terima kasih non di SK sakka bebahata di bagasa ore tuanta jalan melihat itu tuanta boy saat sida melaksanakan menunaikan tugasi sampai 5 tahun diuduti sama perintah Frans Jogi mana sida lahu menerucon sekali lagi menerucon ulah pejunon lahu merawat memajukan pai capton ulawan perseorang pandidangion dohot pakubasion secara khusus di resort Citanulyon marsanga madibata di proseson jalan mauliate dok doron nami tu amuna KIP nasa resort Citanulyon ono resort tamu teh maaf ono huria do tang dohot mendukung merawat kerjasama yang baik nakpe gudang rasa haus dan lapar di hita sudi alai hatan dia pertama na memulihkan na pasobuhon na memuaskan rasa haus lapar tai secara khusus rasa tahun marhite goar Tuhan Yesus jala holan ibana do dirokon di bagasa Yesus do ai kanguloni holan ibana do ibana do hataridian ni aiki do roti debatana tari do ibana hatta ini batana gabe jolma di bana jalan nunga tasoburi nunga taparidi mudar nai ai kanguluani nunga tapangani pamatang nai perhitian na roti di sakramen nabadia ido mabe kita bosuran sobbu wasta nakpe kudangan nodope sihat tadi juluan saat rodina saat kita tutano kanan tutano nabi darbagai tanah terjanji manak firdaus Allah manak paradiso di bata manak Jerusalem ne baru manak surga sabulun tordita di perdalaran do itano aing alani tahapor siaima tuhatai nape marliku menikung dalaton berbelok herana mundur sifata herana merika tujulu sifata alai tuhatai do nama dongani hita ditikina dipadiri di pada di tuatero tita aik do roti gugutta lah menerucon perdalan ta satu tano kanan jalanak terlambat Tuhan punya cara dan waktu yang tepat menyediakan air dan roti idah dihita tak terlambat matematika teroma baik kita mungkin pada tongata terlambat do cara Tuhan tidak pernah terlambat tepat waktu tiki asini roha do ditongos aka aik do hanguluani do roti nasi baru gijangi pukul 3 di rohata sudah do pukulon it's grace time jatuh hatai
hari, tiki, tahun, minggu, bulan asiniro. Alanido di bari minggu tahun, minggu letarius, letare, lasrohatta. Omarana mungkin lemago siap persoratta. Adong ada sukacita selain harapan dan doa. Sotung mago lasniro hatta nakpe agia pe tuksura pe marleku-leku marbelok-belok perdelanano. Ala Tuhan itu nggak punya cara terbaik laho pataroh kita satu kanan. Si Musa anak pola satu si dibaik itu tanah kanan. Ala adong pelanggaran taksa si Musa. Ulang gabi si Musa don di perdebata. Ikut debatado pataruhita tu gol tu ujung di perdelanata. Dang jolma, dak kepeng, dang jabatan. Talos pada debata pataruh kita tu ujung di perdelanata. Tu gol kehidupata. Dang jolma, jolma holan tim kerja di debatado. Anggona mengatur grand designer debata sendiri do. Alanido saat bangsa itu tahun kanan, nanti generasi berikut namanya asli si Joshua do si Kaleb. Hita pe alani Yesus saat do hita tu tahun kanan ni tu surga sebelum terdita. Nak pe ikon baru kelebih dari sosotokin alai adong do jaminan sia Yesus ai kanguluani naung berjanji bana baru teh madongani hita sahat rudi ajal ni hasianganon penyertaannya pendampingannya anggo datorasta ditinggal untuk hita ala marujung nguluna damang dainang boydo ditinggal kita akajol mape ditinggal untuk hita alenggo debata di bagasa Yesus dang ditinggal kita nunga merjanji bana madongan hita ido Immanuel debata di bagasa Yesus madongan hita odo berita nauli you are not alone dak sendiri hita nak kita rasa hita minoritas kurangan mauas male Tuhan bersama kita ido jaminani ido roti ido hanguluani ido aiki penyertaannya ulung debata dong atta bena orang salah kita pe dang minoritas we mayoritas namanya nasi Paulus Paul debata dong atta sekali lagi selamat bergembira menyukuri penyertaan belas kasih Tuhan di tikungan-tikungan dakian belokan turunan tanjakan ningoluta Tuhan bersama kita Yesus jaminanna hatana jaminanna amin martangi yang mahita mulai ada Tuhan di hatam nabadia sasadahodo mual niak hanguluan dohot roti hanguluan di portibi na lambawason lamaleon pabusur hami pasobbu uas ni toddinami di pardalananon di hutanamion di portibion pasu-pasu huriam nasaresot sitanulion secara khusus dota KBP asa gabelang pasu-pasu na baru tu portibi nagok hamaolonon mulai ada Tuhan di hatam pasu-pasu huriam nasaresoton laupai caton atigoran adameon dota dumaon mangasahon asinirham pasu-pasu rangkaian acara Pabor Hatop Pau Jakob Pandita Resort di Huriamon di Resoton marsanga maunang marhiti Tuhan berhati hami bosuri hami pasobu uas nami Tuhan laho manguduti pajuonon alani Kristus Yesus Tuhan nami asiroham pangihom mapangiduan namion mauliate madiho amin.